تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کا بنانے والا ہے، اور چاند، سورج، ستاروں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ خدا جس نے شب و روز کو مقرر فرمایا اور پرندوں، چرندوں، چارپایوں اور وحوش کو انسان کی خدمت پر مامور فرمایا، اور اپنی نعمتوں کو پانی، مٹی اور سبزے کے دل میں پوشیدہ کیا تاکہ ہم کاشت کر کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہ سب اس خداوند واحد کی قابل قدر نشانیاں ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ خالق عالم نامرئی ہے، عالم ملکوت سے عالم غیب و برزخ و دوزخ اور جنت تک، اور وہی مالک یوم الحشر اور یوم الحساب اور یوم الجزا ہے۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم ابو البشر سے رسول خاتم تک رسولوں کو بھیجا اور انسان سے گفتگو فرمائی بذریعہ زبور داؤد، تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کے ذریعے سے، اور نازل کیا بلیغ ترین، فصیح ترین، کامل ترین اور سب سے آسان کتاب کو جناب سید المرسلین حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پر، تاکہ بنی بشر پر حجت تمام ہو جائے۔ اور خدا نے رسول خاتم کے اہل بیت کو امت کے اولیاء، صلحاء اور مقربین میں سے قرار دیا تاکہ ان کی رحلت کے بعد مشعل ہدایت ہوں اور قرآن کی تفسیر کریں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اور علی نے قرآن کا باطن اور اس کے اسرار رسول خدا سے سیکھے، اور علی کے بعد یہ گراں قدر میراث حسنین تک پہنچی، کیونکہ پیامبر کے پاس اطرت اور سنت کے علاوہ کوئی میراث نہیں تھی۔ اور ہائے افسوس کہ شیاطین نے امت سید کو گمراہ کیا اور ان کے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے فرزند کا مقتل میں سر کاٹ دیا اور فرزند زہرا مرضیہ پر ستم کیا۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں شیاطین، غاصبوں اور بدکاروں سے انتقام پر کھڑا کیا اور ہمیں دشمنان خدا و دین و اہل بیت پر مسلط کر دیا کہ خدا کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے۔ اے لوگو، اب ہم رہ گئے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کا ڈھیر، جنہوں نے بحکم خدا اطاعت کی اور اپنے خون کو اہل بیت رسول پر قربان کر دیا اور ملکوت میں اپنا گھر بنا لیا، اور ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم زمین پر عدالت و انصاف پھیلائیں۔ اے لوگو، اب ہم ہیں اور دو گمراہ کرنے والے گروہ ہیں جو ہیلا گر، شعبدے باز اور مکار ہیں، اور رسول خدا کی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے نام پر ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں۔ سنو لوگو، آپ لوگ اہل ہدایت تھے، اور اب خدا نے آپ کے ہاتھوں ہدایت کا ایک پرچم لہرایا ہے کہ جسے اگر بچا لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ قسم ہے نون والقلم کی، جو پرچم آج ہم نے کوفہ میں لہرایا ہے اسے عنقریب حجاز کے کوہ اسم کی چوٹی پر اور ذی سلم کی زمینوں میں عرب اور عجم کے درمیان لہرا کر رہیں گے۔ قسم ہے کعبہ کی جو خانہ امن ہے کہ ہم غاصبوں، حق کا گلا گھونٹنے والوں اور زبردستی کرنے والوں کو ذلت و تباہی تک پہنچائیں گے۔ اے لوگو، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر مجھے اپنا امانت دار جانتے ہیں تو مجھ سے قرآن، سنت پیامبر، طریقت علی ابن ابی طالب اور قاتلان اہل بیت رسول کا قصاص کی بنا پر بیعت کیجیے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کے حق دلانے میں
मेरी मदद कीजिए कि खुदावंद आलम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसका अजर देगा. खुदा की कसम, मैंने अली की बैत के बाद से अब तक इससे ज्यादा शीरी बैत नहीं की थी मुख्तार. खुदा हिफ्ज़ व अमान में रखे. अच्छी सी बुढ़िया, ऐ प्यारी सी बुढ़िया, दाढ़ी, ये दाढ़ी मेरी दुश्मन जहाँ है. कम वक्त ये अबरू किसी सौकन की तरह है. ये मूछे उड़ा दो, सिंगार करो मुझको, कुछ सुरमा लगा दो. छे से मेरे होंठ बनाकर इस बेटू के चेहरे को बना अच्छा सा एक मुंह. मुझे दुल्हन बनना है बुढ़िया, दुल्हन. वाह 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 वाह, खुदा ना करे बेटा. जनाब इब्ने मुती, आप तो कूफे के साहिब इख्तिदार अमीर है. बड़ी कबात आमेज बात है बेटा. कम से कम खलीफा की इज्जत का ख्याल कर लीजिए. अगर इन्हें पता चलेगा कि उनका अमीर कूफे में दुल्हन बन गया है, शर्म से पानी पानी हो जाएगा, जमीन में समा जाएगा शर्म से. मुख्तार मेरा सर कलम करके फेंक दे, वो ठीक रहेगा. लेकिन अगर तुम मुझे अच्छी तरह सवार दो तो खलीफा भी पसंद करेगा. ठीक है बेटा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है. कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए. वाह भाई बुढ़िया वाह, खैर हो तेरा इंशाल्लाह. दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह. अरे ओ बुढ़िया, सीधी खड़ी रहो, सीधी खड़ी रहो. चिल्ला क्यों रहे हो बुड्ढे? जानते हो मैं कितना डर गई हूँ. अरे ओ बुढ़िया, करीब आओ. मुझ पर ऐसी नजर उठा रहे हो? मैं कोई बेवा तो नहीं हूँ. मेरा शौहर अभी जिंदा है. इससे ज्यादा करीब आऊंगी तो गुनाह होगा. कूफे के मर्द पर बिन कामिल, जी अमीर. इन लोगों से कहो अपने तमाशों में गंदगी से परहेज करें. जी अमीर. और हाँ, जल्द अज जल्द शुरतों सिपाहियों को मुनज़्ज़म तौर पर आमादा कीजिए. कूफा में अब हर फैसला कानून के हाथों होगा. आज के बाद कोई कबीला अपनी मनमानी से कोई कदम नहीं उठाएगा. अब तमाम मुजरिमों को कानून उनके हर गुनाह की सजा देगा, लोग नहीं. हत्ता के खालिफों से बदतमीजी, गाली गलोच और लड़ाई झगड़ा मना है. किस सोच में पड़े हो सरदार? मेरी गाय ने 7 बच्चे दिए हैं क्या? बहुत अच्छे.
तुम तो पूरे रेवड़ के मालिक बन गए। जी नहीं, अमीर मुझसे कूफे में नज़्म ज़ब्त मांगते हैं। तो तुम तो कूफे के नाजिम बन गए। नया होता मुबारक हो। अगर शुरते सिपाही चाहिए हो तो हमें मत भूलना। एक कमर तोड़ जिम्मेदारी है कियान, मजाक नहीं है। मतलब तुम बिन हुरैस या बिन मुजारब से कमतर हो बिन कामिल? हालात बदल गए हैं कियान, सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। कोई सिपाही नहीं जिसकी मदद से शहर को संभाल सकूं। सबके सब भाग गए हैं। भाग गए? कहाँ गए होंगे? भाई इन्हीं लोगों के दरमियान होंगे ना। इनके कुछ बड़ों को बुलाकर उनका एतमाद जीतना ही काफी होगा। सब अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे। जायदा इब्ने कुदामा से मशवरा करो, वो सबको अच्छी तरह जानता है। हमारे तमाम मुखालिफिन को अमान है, बशर्ते कि हमारे खिलाफ तलवार न उठाएं। हर किसी के अकीदे उनके लिए मोहतरम हैं। अगर कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उससे निमटने के लिए कानून और शरीयत मुकद्दस है। जो लोग हमसे बैत करने को मोहतरम समझते हैं वो हमारे दोस्त हैं और हम उनके हुकूक का दिफा करने के जिम्मेदार हैं। माफी चाहता हूँ अमीर, आपके बहुत से तरफदार कूफे के इज्जतदार और शरीफ अरबों को जान और माल लूटने की धमकी देते हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि सब इंतकाम लेने के फिक्र में हैं। बहुत से अजम हजरात जो पहले अरब के शरीफों के गुलाम और नौकर हुआ करते थे, वो अपने आकाओं से बदतमीजी करने और गुस्ताखी करने लगे हैं। अगर ये दावा ठीक निकला तो इसके सरगना लोगों को शदीद तरीन सजा सुनाऊंगा। अगर किसी का कोई हक जाया हुआ है तो वो अदालत में शिकायत करे। वो बरहक हुआ तो कानून उसे उसके हुकूक दिलाएगा। कौन सी अदालत अमीर? फिलहाल न तो कोई अदालत मौजूद है, न कोई काजी कुर्सी पर है और न कोई कानून जारी है। जरा सब्र से काम लीजिए, हमने अभी मामलात की बागडोर संभाली है, मुआवजा तो नहीं कर सकते। अभी सुन लीजिए, ये हैं अहकामात। सुनाओ कातिब, अहकामात सुनाओ ताकि कानून नाफिज करने वाले अभी से काम शुरू कर दें। मदरजा झेल अफराद बहुक्म अमीर मुख्तार लश्कर के साहिब मनसब हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि जल्द अज जल्द अपने मातहत अफराद को मुतय्यन कर लें और जुज़ई और मजमूई तौर पर अपने नायबीन को मुकर्रर कर लें और नज़्म ज़ब्त और कानून को हुकूमत अमीर मुख्तार में राइज करें। इनके नाम और मनसब ये हैं: इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तरे नखई लश्कर के सिपह सालार, अब्दुल्ला इब्ने कामिल शाकिरी कूफे का नाजिम और फौज खुदा के जिम्मेदार, कियान ईरानी जिनका लक़ब कीसान अबू उमरा है, खुफिया फौजों का सरदार साइदा इब्ने कुद्दामा कूफे के कैद खाने का दारोगा। कुर्सी क़ज़ावत के बारे में पहले की तरह काजी शुरह कूफे का सबसे बड़ा काजी होगा। काजी शुरह के बारे में भी सुन लीजिए कि उन्होंने बीमारी और बुढ़ापे को अदालत के कामों में खलल जानते हुए साथ देने से इनकार कर दिया है। लिहाजा उनसे दरख्वास्त की कि जब तक हमें कोई मुंसिफ और शरीयत के मसाइल पर अबूर रखने वाला काजी न मिल जाए जहमत कबूल करें। आगे पढ़ो। दारुल हुकूमत के तमाम साहिबान मनसब जिसमें खादिम, नौकर चाकर और नायबीन पहले की तरह अपने मकाम और मनसब पर रखे जा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मातहत अफराद के नाम और उसके अलावा हुकूमती इखराजात, सहूलतें और जायदादों की तफसील पूरी वजाहत के साथ हमारे हवाले करें। तमाम ओहदेदार इन अहकामात पर फौरी अमल करें। और तुम उबैदा,
शिया अकायद का सालों से कूफा में कोई पुरसान हाल नहीं। जंगी लिबास उतारो, दर्स की महफिलें मुनक्किद करो और शिया अकायद को फैलाओ। जी अमीर। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक सही रवैया है? क्या कह सकता हूँ बिन शुरेत, मैं सियासत से बिल्कुल भी आशना नहीं हूँ। आशनाई की जरूरत नहीं है। काजी शुरे की असलियत छुपी हुई नहीं है। उसने उज्दू में उदी और उसके साथियों के किस्से में उनको मारने की राय दी थी, और हानि के वाकये में उसने अमानतदारी भी नहीं दिखाई। मुख्तार की हुकूमत और इब्ने मरजाना की हुकूमत में क्या फर्क रह गया जब उनका शरई काजी एक ही है। अरे ओ पुजारी इंसान, कहाँ? बाबा जान, हमें महल में वापस लौट जाना चाहिए। सुनो मत अयास, सर नीचे करो और चलते रहो। उन्हें मत देखो जैसे कि वो किसी और से बात कर रहे हैं। भाइयों, मैं इस जालिम को जानता हूँ। खुदा की कसम वो सितमगरों के बड़ों में से है। इसे जाने मत देना, इसे मारना सवाब का काम है। देखना होगा कि अमीर मुख्तार की क्या राय है। रुक जाइए, मैं कहता हूँ रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। तुम सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। आओ, रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या महशर बपा किया हुआ है हमको? आदमखोरों, जाहिलों, ये क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोग किस तरह के मुसलमान हो कि एक इंसान को बेगुनाह मार डाला? तुम लोगों में और उनमें फर्क क्या रहा जो पहले तुम्हारे साथ यही हरकत किया करते? अरे ओ अबू उमरा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। क्या तुम लोग भूल गए हमने किस लिए कायम किया है? ये मलून उस चूं की मानी था जो हमारा खून चूसता था। तुम कानून बनाने वाले हो जो हुक्म दे रहे हो? कानून मैं हूं, मैं। कानून ये है जो अपने अकीदे के जुर्म में सालों तक सजा काटता रहा है। कानून ये है, कानून ये है, कानून ये दाग है, ये दाग है कानून। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मुख्तार जरा भी टेढ़ा होना चाहे या फसादियों की हिमायत करने लगे और उनका साथ देने लगे तो अरब की टेढ़ी तलवारों से उसे सीधा कर देंगे। दोज़ख में जाने का शौकीन नहीं। अगर यही होना है कि हुकूमत मुख्तार में खून नाहक इस तरह बहे तो इस हुकूमत का कासा ही पलट दूंगा। बखुदा कसम, अगर मौला अली की हुकूमत में कोई ऐसा वाकया पेश आता तो मनमानी करने वालों की खाल उधेड़ देते।
मंजर और उसके बेटे के कातिल मुजरिम हैं। सबको कैद कर लो। जी अमीर। हमारे दरमियान कुछ और तय हुआ था। क्या तय पाया था रुफा? तुमने कयाम के मकासद को सियासी मसलहतों के नजर कर दिया अबू इसहाक। बज़ाहिर हुकूमत की मिठास ने आपको बहुत मजा दे दिया। जिस गिरोह को कैद करने का हुक्म तुमने दिया है वो सब के सब ऐसे लोग हैं कि अली की मोहब्बत के जुर्म में उनके बदन में एक जगह भी सलामत नहीं रही। उन लोगों ने उस कुत्ते और कुत्ते के बच्चे को मारा है जिनका अगरचे करबला में कोई दखल नहीं था, मगर उन्होंने मौला अली के मुरीदों पर कोई कम जुल्म भी नहीं ढाए हैं। क्या बात है अबू इसहाक, अदल व इंसाफ का प्रचार करने के सिलसिले में इतना परेशान है? अगर हर किसी को अपनी राय के मुताबिक तलवार चलानी है और अपने ही फतवे पर अमल करना है तो इस तरह की हुकूमत के कोई मानी ही नहीं है। ये कैसा फलसफा है तुम लोगों का? ये तुम लोग हो जो अपने फलसफे के साथ हुसैन के दागदारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। आप लोगों ने कातिलाने हुसैन के किसास के वादे पर कयाम किया, इन लोगों से इंतकाम लेने का वादा किया, तो फिर क्या हुआ? कातिलाने हुसैन हमारी नजरों के सामने शराब पी रहे हैं और हमारी दाढ़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इंतकाम लेना चाहते हैं। आप कहते हैं हर चीज अपने वक्त पर होगी। हम सियासत के साथ काम करना चाहते हैं। ये कैसी सियासत है जो इन लोगों के मुकद्दस गुस्से की आग पर पानी डालकर उसे बुझा देना चाहती है? क्या आप डरते हैं कि आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाए? अगर आपने हुकूमत पाने के लिए कयाम किया है जिसकी वजह से लकड़ी के सहारे चलना चाहते हैं तो हमारा कोई ऐसा अवसर नहीं है। बिन शद्दाद, मैं नहीं चाहता कि शियों के क़याम को बचकाना फैसलों और इस तरह की जल्दबाजियों से जाया कर दूं। शियों ने आप जैसों के गैर संजीदा फतवों की वजह से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं। कभी अपने दौर की जरूरतों को समझा ही नहीं तुम लोगों ने। अगर मैं ये कहूं कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील का खून तुम जैसों के सर पर है तो गलत ना होगा। कभी भी अदालत के रास्ते पर नहीं चले तुम लोग, न ऐनुल वर्दा में, न करबला में और न ही आज। हमेशा या तो अफराद किया है या तफरीत। अगर अपने आप को अली का शिया जानते हैं और अगर चाहते हैं कि अली के असहाब की हुकूमत बाद 30 साल शिकस्त और तकलीफों के बाद कोई नतीजा दे, जाइए और अपने आप और अपने खुदा के साथ तन्हाई में बैठिए और जिस काम के बारे में पता नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करो और अपने ये 2 टके के फतवे मत दो। क्या आप लोग इस शख्स के अकायद से मुवाफिक हैं? तो ठीक है, मैं आप लोगों के गुनाहों में शरीक नहीं होऊंगा। अगर मुख्तार कयाम से पहले इन अकायद का इजहार कर देता तो मैं उसकी बैत का गुनाह अपने सर न लेता। खुदाया माफ करना, मुझे माफ फरमा। अब जबकि मैं उसकी दिली ख्वाहिश जान चुका हूं, अब भी उसकी बैत ना तोड़ूंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा। रुक जाओ रुफाहा, तुम तो आधे रास्ते के साथ ही न थे, कहां चले? मेरे साथी कब्र में सो रहे हैं, ऐनुल वर्दा के बयाबान में। मैं सुलेमान की कब्र की मिट्टी पर तयम्मुम करने जा रहा हूँ ताकि जो हाथ मुख्तार की बैत में नजस किया है उसे पाक कर सकूं। इस्तिग़फ़ार करो रुफाहा, तुम्हारा और मुख्तार का मिजाज नहीं मिलता। एक दूसरे को नापाकी का इल्जाम क्यों देते हो? तुम उसके हामी हो क्योंकि उसने कयाम के मारे गनीमत में से तुम्हें ज्यादा हिस्सा दिया है। अपने आप पर रहम नहीं खाते तो अपने मरहूम बाप मालिक की इज्जत पर रहम खाओ। हमने अमीर और वजीर और सिपाही सालार बनने के लिए कयाम नहीं किया था। जब तक कातिलान हुसैन का किसास न हो जाए
یہ قیام میری نظر میں کامیاب نہیں ہوا ہے، لگام چھوڑ دو۔ مت کرو شاباش، بیت مختار، بیت مختار۔ مختار نے اب تک 100 مرتبہ قربانی سے وہ ہاتھ پاک کیا ہوگا جس سے تمہاری بیعت لی ہے۔ بھیڑیے کے خطرے سے ڈرنے کے بجائے پرسکون ہو گیا ہے۔ اگر مختار نے تم سے لی ہوئی بیعت نہ توڑی اور تمہیں سولی پر نہ چڑھایا تو میں اپنی ان مونچھوں کو جلا دوں گا۔ تم اس چوہے کی دم کو مونچھیں کہہ رہے ہو؟ یہ جوئے اور عیاشی کے بچے ہوئے سرمائی کی شرط کیوں لگا رہے ہو؟ وہ ایسی شرط لگاؤ جو سمجھ میں تو آئے۔ تمہارے والد کے نام کو اپنی والدہ کے نام سے جوڑ دو تو ٹھیک رہے گا۔ شبس، ہلکے ہو جاؤ۔ سنان اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ بھی سمجھ چکا ہے کہ تم نے مختار کی بیعت کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس کی بیعت چولہے بھاڑ میں جائے شیمن، بیچارہ مجبور تھا تو کچھ نجاست کھا لی، مگر یہ جو اس نے مختار کی امان پر یقین کر لیا، اس پر میرا خون کھول رہا ہے۔ شیمر، کیا تم لوگوں پر یہ نوبت آ گئی ہے کہ اس ناقص العقل کی باتوں کو اپنی حجت سمجھتے ہو؟ کوفے کے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب جانتے ہیں کہ میں عمر سعد کے لشکر میں تھا اور حسین سے جنگ کی ہے میں نے۔ اگر مختار انتقام کے چکر میں ہوتا تو کبھی مجھ جیسوں سے بیعت لے کر خود کو بدنام نہ کرتا۔ کیا تم لوگ بہرے تھے جو رفاہا کی انہی باتوں پر مختار سے ہونے والی علیحدگی کی خبر نہیں سنی؟ کا تم سے بیعت لینا صرف ایک چال ہے جنگلی اونٹ۔ شباش، کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ مختار ہم جیسوں کی بیعت کو محترم جانے گا؟ فی الحال تو محترم جانا ہے۔ عمر سعد کو لکھا ہوا امان نامہ دیا ہے۔ یہ سب سیاست کے پیترے ہیں۔ کیا بھول گئے کہ بن یزید نے اس جھوٹے کو قسم دی تھی کہ آل زبیر کے خلاف سازش نہ کرے؟ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، مگر جیسے ہی آزاد ہوا اس نے قسم توڑ دی۔ یہ خصلت مختار ہے، جہاں وہ اپنے دشمن کو دھوکہ دینے پر مجبور ہوتا ہے تو سر پر بٹھا لیتا ہے، مگر جہاں اس کی مجبوری ختم وعدے وعید توڑ دیتا ہے۔ مثلاً نے اسے کیسی مجبوری لاحق تھی جو اس نے ہماری بیعت قبول کر لی؟ تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے شبس؟ مجھے کہتا ہے ناقص العقل۔ اگر واقعا تم یہ نہیں جانتے کہ مختار نے تمہاری بیعت کیوں قبول کی ہے تو بہت بڑے بے وقوف ہو۔ آپ کی قسمت اچھی تھی جناب شاعر، امیر نے آپ کا آنا قبول کر لیا۔ آ جائیے۔ کہاں چلے بن حمام؟ واہ واہ واہ، ابو عمرہ کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں۔ اتنا علی علی کیا کہ بالآخر اپنی دال روٹی کا ٹھکانہ بنوا ہی لیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ابو تراب کے معجزات میں سے ایک یہ ہے، اگر حقیر اس سے توسل کریں تو باعزت ہو جاتے ہیں۔ آج تک مجھے یقین نہیں آتا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علی کی قتل گاہ میں نوکر اور غلام پیشہ علی کے نام سے سروری کر رہے ہیں۔ باتیں مت گھماؤ، میں نے پوچھا کہاں چلے؟ زیارت کرنے جا رہا ہوں ابو اسحاق کی۔ علی کے ساتھیوں کے دارالحکومت کا دروازہ سوائے شیاطین کے سب پر کھلا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا نجس خون بہا دوں لوٹ جاؤ۔ لیکن اگر مختار ہمیں دیکھنا چاہے تو؟ جب تک میں نہ چاہوں مختار کسی کو نہیں دیکھتا، نکل جاؤ۔
तो फिर मुबालगा नहीं है कि कूफे वाले अबू उमरा का नाम सुनकर कांप कर रह जाते हैं। फिर तो हक बनता है कि मर्द हजरात, तुम और तुम्हारे खुफिया आदमियों के डर से बिस्तर में भी राज को अपनी जबान पर नहीं ला सकते। क्या कर रहे हो अबू उमरा? अली ने कब तुम लोगों की रविश पर हुकूमत की है? अली इंसानों पर हुकूमत करते थे, तुम जैसे शयातीन पर नहीं। क्या हुआ बिन कामिल? कोई फायदा नहीं जान। क्या मतलब? मतलब ये कि अमीर फिलहाल बिन मुद्दी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। मैंने 3 बार तुम्हारी इस खबर को दोहराया, अमीर ने तीनों दफा अनसुनी कर दी। तुम अभी तक यहीं हो मलून? चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं। क्या ये बिन इमाम शायर तो नहीं? हाँ, खुदा का शुक्र है हमने मुख्तार के महल में एक अरब तो देखा जिसने अपनी कौम के फखर को पहचान लिया। तुम्हारा यह अजम दोस्त मेरी जबान नहीं समझता। बिन कामिल, इसे बता दो कि अरब का शेर अरब की तलवार से ज्यादा काटने वाला है। आखिर तुमने भी तो उससे हमेशा ताजियानों की जबान में बात की है, क्योंकि वो अली का मुरीद था। तुम्हें याद नहीं कितनी बार तुमने उसे ताजियाने मारे हैं? इस इब्लीस से बात करना बेकार है बिन कामिल, वो सियासत में माहिर है। इससे सिर्फ तलवार की जबान में बात करनी चाहिए। दफा हो जाओ। मैं जब तक मुख्तार को ना देख लूं यहां से हिलूंगा भी नहीं। ठीक है, अभी तो मैं दिखाता हूं कि जो कुछ अबू उमरा के बारे में सुना है वो कहानी नहीं थी। इधर आओ। नहीं नहीं जान, इससे न उलझो। बिला शक अगर अमीर को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अबू इसहाक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जान, बोलो। तुमने मुझे क्यों कहा कि बिन मोती की खबर अमीर को दूं? तुमने इतनी मेहनत करके उनके ठिकाने का पता लगाया, तो आखिर खुद क्यों नहीं गए बताने के लिए? क्योंकि मैं अजम हूं और तुम अरब हो। क्योंकि बिन मोती अशराफ अरब में से। अगर मैं खबर पहुंचाता तो कुछ लोग फौरन अरब और अजम के बुग़्ज़ को उस्मान का कुर्ता बना देते। पता नहीं अबू इसहाक क्यों इतना बदल गया। रात, कयाम की रात और मुख्तार, कूफे की छतों से आग उठने लगी और या लसारात अल हुसैन के नारे ने कूफे को हिला के रख दिया। गोया कयामत की घड़ी थी और मिस्दाक़े इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कबीलाए मिज़हज से एक ऐसा बहादुर जवान जिसका सीना सिपर था और दिल दरिया की मानिंद था, जो खलीलुल्लाह का हम नाम था, मुख्तार से जा मिला। इब्राहिम उस सरदार का बेटा था जिसकी बहादुरी के किस्से मेरी माँ की लोरियां थी और दुल्हनों का तराना था। और वो ऐसा लड़ा कि सबको ये लगने लगा कि जैसे मालिक अश्तर अर्श से जमीन पर आ गया है। कबीले असद से एक और शेर गुर्राया और यजीद इब्ने अनस ने रकाब में पांव रखा और अपनी कौम के जवानों के साथ किसी जोश मारते हुए सैलाब की तरह दुश्मन पर हमलावर हो गया। दुश्मन की तादाद सर के बालों की जैसी थी और मैंने आमर बिन शुमैत को देखा कि दुश्मन पर इस तरह तलवार चला रहा था कि गोया सरों के बाल उड़ा रहा था। रात अबू तुराब के साथियों की रात थी और अली उस रात दोबारा मसनदी अदालत पर बैठ गए। बिन हमाम ने आपकी और आपके क़याम की हिमायत की है।
یہ صلے کا مستحق ہے. بن حمام رکو، میں ابھی آتا ہوں. بن حمام، ایک عربی گھوڑا اور ایک قیمتی جبہ میری طرف سے آپ کے لیے. بن حمام ایک بڑا شاعر ہے، وہ کئی بار اپنے اشعار سے ہمیں ڈس چکا ہے. اگر اس کا یہ توبہ نامہ خلوص سے بھرپور ہے اور اس نے خدا کی رضا کے لیے اشعار کہے ہیں تو خدا اسے جزائے خیر دے. اور اگر ہمارے صلے کی لالچ میں شاعری کی ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. مختصراً یہ کہ جو تھوڑا بہت مال تھا وہ میں نے اپنے لڑاکو ضرورت مند بھائیوں کو بخش دیا. جو کسی صلے کے لیے شاعری کرتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صحرا کے پتھر چبا لے. اس کلام کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی جبکہ اس نے ایک ڈرپوک لومڑی بن شمیت کو ایک شیر بنا دیا میدان میں غرانے والا. تیرے نجس منہ میں خاک بن حمام. شیر بن شمیت یہ خود فروش شاعر کی زبان سے کئی زیادہ تیز ہے. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں نمک حرام. بن حمام میری حمایت میں، یہ شرافت و مردانگی کے خلاف ہے. شاعر نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے، آپ لوگ اس کی توہین کر رہے ہیں. اسے صلہ نہیں دیتے تو مت دیجیے. اسے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ بظاہر میرے اور تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ہمیشہ تم قید خانے کے داروغہ رہو اور میں قیدی. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. میں وہی قیدی ہوں جس کا چھوٹا سا قید خانہ اتنا بڑا محل بن گیا. اگر غور سے دیکھیں تو ساری دنیا قید خانہ ہے. کیا تمہیں یقین آئے گا کہ مجھے اس محل میں وہی قید خانے کے دنوں کا سا احساس ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں اس قدر بن جائیں گے. تم میری جگہ ہوتے تو میرے درد کو سمجھتے. تمہاری نظر میں مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ مسئلے کی جڑ دوستوں کی نادانی ہے. نادان خود ہیں مگر سازش کا الزام مجھے دے رہے ہیں. تہمت لگاتے ہیں کہ مجھے طاقت کا مزہ لگ گیا ہے. میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے. سیاست کے میدان میں میں نے جو زخم اٹھائے ہیں کاش یہ خراش بھی اس گروہ کو لگ جاتی تاکہ اس قدر غلط فہمیوں میں نہ پڑیں. ہر حکومت کی شروعات میں یہ باتیں بہت آتی ہیں. عقل مند وہی ہے جو سنی انسنی کر دے. تم اپنا کام کرو ابو اسحاق. دوستوں کی کج فہمی بہت بری آفت ہوتی ہے زائدہ. مجھے ڈر ہے کہ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ ان نافہم دوستوں کے ہاتھوں پورا ہو جائے گا. معاف کیجیے گا بھائی، بہت مایوب ہے کہ میں مختار کی نصیحت کرنا چاہوں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس میں ایمان ہے تو آفتوں سے مت گھبراؤ. ایمان کی آفت صرف شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زائدہ، حکم کیجیے. بہت عام کام کے لیے بلایا ہے میں نے تمہیں. کوئی جانی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، ایسا خطرہ نہیں.
مجھے پتا ہے کہ تم اب تک زندان اور دنیا سے دل لگائے ہوئے ہو. مجھے لحاظ کرنا قطعی نہیں آتا اور اپنی جان بھی پیاری ہے. اگر تمہاری یہ احکامات میری جان کو خطرے میں نہ ڈالے تو سراخ پر، لیکن اگر میرے خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان ہے تو معافی چاہتا ہوں. واقعی تم بہت سچے ہو. آپ حکم تو فرمائے چچا زاد بھائی. تمہیں بن متی کے پاس جانا ہوگا. بظاہر وہ ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں چھپا ہوا ہے. یہ رقم اسے دے دو اور اسے کہو کہ اس کے چھپنے کی جگہ کا راز فاش ہو گیا ہے. اسے جلد از جلد کوفے سے چلے جانا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت رفاہا اور اس کے ساتھیوں جیسے دیوانے وہاں پہنچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اگر کوفہ سے نکلنے میں مدد مانگے تو اس کی مدد کر دینا. جب تمہارے بے خطر احکامات ایسے ہیں تو پھر تمہارے خطرناک احکامات کیسے ہوں گے؟ تم بن متی کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہو مختار؟ تمہارے دوست سمجھ جائیں تو تمہیں چھوڑ دیں گے. کسی فرد کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے زائدہ، اسی لیے یہ کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں. یہ ایک راز ہے میرے، تمہارے اور خدا کے درمیان. آخر بن متی کی جان تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟ اگر بن متی یہاں مارا جائے تو زبیر کے بیٹے کو اکسایا جائے گا کہ عراق کی سرحدوں پر حملہ کر دے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہمیں عنقریب مجبوراً مروانیوں سے جنگ لڑنی پڑے گی. مگر ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیک وقت زبیریوں اور مروانیوں دونوں سے لڑ سکیں. اس کے علاوہ محمد حنفیہ مکہ میں ہیں. اگر بن متی کوفہ میں مارا جائے تو زبیر کا بیٹا اس کے خون کے قصاص میں سید کی جان کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اگر سید اس کے دباؤ میں مصلحتاً ہماری حمایت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو قیام کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی. جاؤ زائبہ، جاؤ، اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ بن متی کہاں ہے اسے یہاں سے بھگا دو اور معاملے کو مٹی تلے دبا دو. پھر تو خطرہ لینا اچھا لگے گا. مختار کی بہت سی کامیابیاں اس کے چچا زاد بھائی زائدہ کے مرہون منت ہیں. تم نے ہمیشہ میری حمایت میں خطرہ مول لیا ہے. اس کے بدلے میں بہت اچھا صلہ پایا ہے. تم اس زندان بان کے عہدے سے تھکے نہیں؟ جب تک مختار کا داروغہ ہوں نہیں. اجازت چاہتا ہوں. خوش رہو. فی امان اللہ. مختار نے کسی غیرت مند اور شریف سردار کی طرح جنگی اصولوں کا خیال رکھا. اگر میں بدلہ نہ دوں تو نمک حرامی ہوگی. اس سے کہو جہاں تک میری تلوار کی دھار چلے گی وہاں تک میں اس کا اور اس کے قیام کا حجاز میں دفاع کروں گا. مختار کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کے واقعاً لائق ہے. جلدی کیجئے شیخ، مختار کے کچھ دوست بہت جذباتی ہیں. ابو اسحاق نے اب تک انہیں روک رکھا ہے. یقیناً آپ نے منذر ابن حسان اور اس کے بیٹے حیان کی موت کی خبر سنی ہوگی. اگرچہ ابو اسحاق نے ان کے قاتلوں کو قید کر لیا ہے مگر منظر اور اس کا بیٹا زندہ نہیں ہوئے. زائدہ، مجھے کوفے سے نکلنے کے لیے مختار کی مدد کی ضرورت ہے. آپ ارادہ کیجئے، میں آپ کی خدمت میں ہوں. میں کل رات کو تیار ہوں. راتوں کو نکلنا مشکوک ہوگا. ابو عمرہ کے جاسوس راتوں کو دنوں سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. ہم لوگ صبح کیوں نہ نکلے؟ جیسا آپ کو ٹھیک لگے. عرض عبد الرحمن ابن سعید ابن قیس جناب امیر مختار کے لیے
अम्मा बाद इब्न ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ सरजमीन मूसल में पड़ाव डाला है। मैं आपका हुक्म आने तक तकरीब की जानिब चला आया हूं और आपके जवाब का मुंतजिर हूं। फरमारवाए मूसल को लिखो कि तकरीब में रहो और वहां से बाहर न निकलना जब तक कि हमारा लश्कर तुम्हारे पास न पहुंच जाए, और साथ ही सिपह सालार लश्कर को खबर दीजिए कि मेरे पास हाजिर हूं। बज़ाहिर इब्ने मरजाना को मरने की बहुत जल्दी है। मैं अभी तक कूफे के अंदरूनी हालात से मुतमईन नहीं हूं। बिला तकल्लुफ इब्राहिम, जब तक तुम कूफे में हो मुखालिफिन में हंगामा आने की हिम्मत नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम खुद कूफे में ही रहो और अपनी जगह किसी और को इब्ने ज़ियाद से लड़ने के लिए भेज दो। मेरी आरजू थी कि इब्ने मरजाना को मारना मुझे नसीब हो, लेकिन आपकी मसलहत में मेरा कूफे में रहना बेहतर है, तो मैं रुक जाता हूं। तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसका बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर में इस हसास काम के लिए कौन मुनासिब है? यजीद इब्ने अनस। तो फिर वक्त ज़ाया के बगैर हुक्म दो कि बिन अनस आधे लश्कर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। बिन अनस, मैंने सुना है कि इब्ने ज़ियाद का लश्कर 40,000 से ज्यादा है। क्या यह बेहतर नहीं था कि तुम 3,000 से ज्यादा अफराद ले जाते? आप इन 3,000 को 30,000 जानिए अमीर। मैंने इनमें से एक एक को खुद लड़ना सिखाया है। मेरे सिपाहियों में से एक एक फौजी शामियों की एक फौज की टक्कर की। खुदा ने चाहा तो मरजाना के बेटे का सर अमीर के लिए लेकर आऊंगा। खुदा पर तवक्कुल कीजिए और उसकी जैतून और चश्मों की सरजमीन की तरफ निकल पड़िए। जैसे ही दुश्मन से जा मिलो उसे बिल्कुल मोहलत मत देना। अपनी खबरें लम्हा ब लम्हा मुझे लिखते रहना। हम भी भरपूर अंदाज में नई फौजें आपकी मदद के लिए भेजते रहेंगे। अगर मेरे हाथ पांव बंधे ना होंगे तो मुझे मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मूसल के फरमारवा को लिखा है कि वो तुम्हारे हुक्म पर चले। बिन अनस, तुम हर हवाले से मुकम्मल इख्तियार रखते हो। सब बगैर चूं चला के तुम्हारे हुक्म के ताबेदार रहेंगे। बिन अनस, नई फौजों की मदद को रद्द मत करना चाहे तुम्हें उनकी जरूरत न हो। ये अमल दुश्मन के ऊपर जहनी दबाव डालने और सिपाहियों की ढारस के लिए बेहतरीन होगा। मैं चाहता था कि आपको परेशानी न हो। मरहबा बिन अनस, मरहबा। इस आली अज़्म के साथ तो मुझे यकीन है कि तुम लोग कामयाब होगा। खुदा की कसम, अगर दुश्मन से मुकाबले में जीत न सका तो कम से कम शहादत को हाथ से जाने नहीं दूंगा।